Buenas dudes, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos aquí a una reacción épica porque acaba de salir hace 7 horas un nuevo trailer de God of War Ragnarok. Vamos a ver qué onda, dura como 10 minutos. Muchísimo hype, me desperté por la mañana, me avisó el maquinón del Alox. Y oye dude, vamos a darle, vamos a verlo, vamos a ver qué tal, que tengo muchísimas ganas. Ya tenemos, creo que son 20 o 19 días para que podamos disfrutar la aventura de Kratoski y Atreus contra Thor. Madre mía, de eso se viene el Ragnarok, se viene. Así que vamos a darle cañita. 2018. Esto lo habíamos visto, sí. ¿Cómo superar algo así? ¿Cómo crees que los jugadores lleguen a...? Mira. Uy. ¿Superará al 2018? Espero que sí, Espero que sí. Oh, mira, este es el mapa, ¿verdad? La creación de la historia. Ancelotti. Productora narrativa, ella es la que hace la narrativa. Rich, el encargado de la historia también. Él es el que hace, el papá de los helados, el que hace la historia. Vamos, tú puedes, hermano, tú puedes. The schedule and realizing that content. I oversee the dialogue production throughout the entire titles. Every line of dialogue that you hear, every human vocalization and effort and grunt, our team touches. So I'm a man now, like you? No. We are not men. We are more than that. The responsibility is far greater. In the story of God of War 2018, we find Kratos seemingly having turned over a new leaf in the Norse lands. He lives a quiet life, hidden sí, in claro, the ellos iban para allá a with his wife, descansar, Frey, Kratoski. and their son Atreus. Iban a descansar, And the story starts pasar with lo de la madre. death, and we learn that Le iban she a made llevar. a final request before she passed away. She Uy, wanted esa them escena to es brutal, spread her bro. ashes from the highest peak in all the 9 realms. He's Esa escena es scared of being brutal, a bro. bad father, a bad influence, and as a result, it's made him an absent father. His greatest fear is that he's passed that evil that's inside of him onto his son. You are too quick to temper. You are rash, insubordinate, and out of control. This will not stand. You will honor your mother and abandon this path you have chosen. It is not Atreus matará a Kratos. No creo, ¿verdad? Lo que pasa es que Kratos se nota ahí que está un poco más, ¿cómo se dice? Como que preocupado, pero no quiere cambiar la historia de todo lo que ha sucedido con matando al padre, no sé qué. Y él dice que van a ser distintos. Pero claro, en ese momento se veía mucha rebeldía por parte de él, por parte de Atreus. Who used to be married to Odin. They meet Mimir, the self-proclaimed smartest man alive, who serves as their guide and their confidant. Mira la serpiente. And they meet the Holdra brothers, De Burgundum. Rock and Sindri, who are world-class weaponsmiths who end up their main source of upgrades and equipment. Now, among the enemies they make are the Aesir gods, whose leader is none De los other nietos de than Odín. someone we never meet in God of War 2018, Que le dimos but who casts guamazo. a very long and dark shadow over the 9 realms. There are consequences to killing a god. Why? How do you know? Claro, él lo que quiere cambiar eso, para que no pase lo mismo, que Atreus le vaya a tasajear a él. No creo que lo tasajee, creo que no. And over the course of that journey, they find out more about each other and about themselves, and finally find a common ground between them. They become the close family unit that Faye hoped that they would become. Fea, la madre del Atreus, In ¿qué? God of War Ragnarok, we fast forward a few years, and little Atreus is now a Tío. teen, and they're back to hiding out in their home in the woods in Midgard. Mira, ya casa va solo y todo ya. Está grande, Atreus está bastante grande. Magni murió, pero no sé si Modi habrá muerto, ¿viste? Con ese tumbano no mata. The lion's share of Odin's dirty work, and as a consequence, he's a very violent, unstable personality. At the end of the last game, they were also forced to kill Balder, the son of Odin and Freya, and that has its own set of consequences. He was a very powerful Pelea, bueno, tuvo buena la pelea con Baldur. Is incredibly bitter about losing. Freya has vowed vengeance against them for the killing of her son.
Kratos and Atreus didn't want to kill him. They were friends with Aquí por lo menos, claro, Baldur normalmente estaba por la flecha de Freya para hacerlo inmortal, pero no podía sentir nada, no podía, o sea, eso era como una maldición que tenía él, pues. Yo pienso a lo mejor que él estaba no contento, pero por lo menos era lo que quería, lo que estaba buscando, pues, poder descansar. Pero aquí en esta parte, obviamente, que él quería matar a la madre por todo lo que le había hecho. Y la madre, obviamente, nos quería atacar a nosotros. Pero si no la salvamos, él igualito le iba a matar a ella. Y de paso iba a enfrentarse con nosotros. Iba a pasar lo mismo, pues. Iba a ser inevitable, bueno. Aquí donde ella se pone... Uf, esta parte también es brutal, ¿eh? Brutal. Pero es que igualito si no la rescatábamos, igualmente él la mataba y después no teníamos que enfrentar a él. Él no se iba ahí tranquilo. Que venga, Kratos. Saludos. Nos vemos un cafecito. No creo, dude. Él iba por nosotros también, pues. Baldur iba a morir, pues, como sea. Pero primero quería tasajearla a ella. Mira cómo se ve en el Ragnarok. Wow, todo congelado. Brutal, Los elfos. They're all destined to fight in a battle that basically ends the world. Kratos is understandably worried about his son and what it means for him. Mira esta. You get to go on this journey La cara. with how ¿Qué le habrá Atreus dicho a Ido? ¿Qué le habrá into dicho? a young adult, Está como asustado and el how Atreus, Kratos ¿verdad? grows into his next era in his life and really see kind of the parent that he's striving to be, but the person he's striving to be. I find that tale so incredibly relatable. Uy, es que esta historia tiene que ser una pasada. Tiene que ser una pasada. Ah, mira las grabaciones. Ah, mira, Atreus, Kratos y Angerboda. Esa es Angerboda, creo. Mira, esa es Angerboda, la que hace el papel de Angerboda. For us, it was a very unique challenge because we had to bring in actors and we had to record them. And so we had to look at different ways of adapting our typical motion capture process and dialogue recording process so we can continue production and continue at the quality that we wanted for our players and our fans. We had some actors stand in for other characters, actors who were already, you know, brutal to one of the scenes, el Kratoski, might just be able to play a background character in another scene to be able to avoid a situation where ella es la que hace de Freya, ¿verdad? we're on set, la que estaba con el látigo. Este es Thor. Este que está de espalda creo que es Thor, ¿no? Creo que es el que hace el papel de Thor. There were no cinematics that we changed. Ah, mira, también we still have the same characters in them in the final game. We just had to get a bit creative with how we shot the content. Our actor for Atreus, Sonny, is a teenage boy. And his está voice grande, está grande. dramatically Atreus está grande, mira. Several years on this alto, title. I don't want to fight anyone. I just want answers. We had to go in and even out that performance so it sounds like it sí, ese es Thor. over a short period of time. That was a unique challenge on this one. Brutal, The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. Fimbulwinter. War is coming. La cara se aproxima, Las escenas son casi las mismas, una que otra que son nuevas. ¿Quién será eso? Esta. Esta la vimos también. Wow, lo hicieron junto Cory Barlog y Eric Williams. Hicieron juntos eso, Bueno, con todo el equipo, pues. Las dos Valkyrias. Valkyrias reales. Mira cómo se ve. Wow, esta escena es nueva, ya va. Ya, un segundito. Cómo cambia, Con el Fimbulwinter. Wow, mira cómo se ve eso, Brutal. Cómo se ve todo, ya todo está congelado, pues toda esta parte congelada. Mira el casco aquí también. Está todo congelado, Brutal, bueno, como se está viendo eso,
it ends up feeling big and epic Esa mira. because there is a lot there for people to enjoy. I am very excited for folks to see this final chapter. A lot happens. Hostia, We suceden put muchas our cosas, characters through the ringer, but we also bring them closure and we provide answers to a lot of the questions the first game posed. Just all of the new combat that we're doing and the new interactions. ¿Qué pasó, Maxi? Bienvenido, Drew. That's happening in this title. ¿Qué estás that haciendo, I Drew? think people are gonna have fun with. We all have our own personal Ragnarok. Con nuestro propio Ragnarok. And this story is Esta about how historia se you acerca process de that, cómo how you own it, and how you make it a part of cómo lo yourself. asimila y crece Grow gracias from a it. eso. I mean, we set some stuff up. At the end of last game, there's going to be some consequences this game. We're going to see how things Causará play out impacto. between ¿Por qué será? Freya and ¿Por qué Kratos. causarán impacto? We're going to see how the evolution of the family relationship continues. You got Viste, la la relación familiar continuará. O sea, no va a haber muerte ni de Kratos ni de Atreus, por lo There's visto. going to be some other characters that we introduce that maybe going to disrupt the balance a little bit. I can't wait until players get their hands on the game or are able to experience how the story unfolds for themselves. We have, I think, an incredibly well-rounded game. Very Muy satisfying versátil, combat, fantástico. beautiful and rich environments to explore, outstanding character art, a lush and moving soundtrack and soundscape. It's the Eso es lo que work quiero, of la banda hundreds of sonora very tiene que ser dedicated artists. muy They all épica. have their own stories to tell. Tiene que ser muy épica, ¿eh? Tiene que ser muy épica. De verdad, tiene que ser épica, no lo siguiente.